A day in my life as a farmer, there is a bukid. For today's video, day! Grabe, excited na mga kusma isa mong silingan day for charot. Mag-harvest day ko karon day oy batong day for today's morning day. Ayan, taas kay tong batong day. Nasuguan ko sa kong pamana day ingon akong kuan day ba darling day nga ipa-harvest to niya batong day oy patiwas nag-harvest. Ayan day mo na tong harvest unon day nga batong perting tag-asa na nagsaya nas bunga day perting dasukas bunga day nya matag-as po na siya day oy. Hanggang adto nas ubos day ta hantod ta ubos mag harvest day. Ayan na to nang gi-harvest kay kuan day manabo na po ta. Ayan na day, magtiwas na kukuan day oy kanang po day, bye-bye.